1894. godine braća Einstein, otac i stric Alberta Einsteina, Jakob i Herman, imali su fabriku elektrotehničkih uređaja na jednosmernu struju u Minhenu. Međutim, kako je u Americi pobedio Teslin sistem na izmenične struje, kako nisu mogli da odgovore na potrebe tržišta, oni su bankrotirali. I to je bio pravi početak sukoba Tesle i Einsteina. – 1896. godine Einstein je upisao Politehniku u Cirihu i upoznao Milevu Marić. Ona je u toj školskoj godini otišla u Heidelberg da prisustvuje predavanjima Filipa Lenarta o fotoefektu. O svemu tome izveštavala je Einsteina u pismima i u jednom od pisama ona je praktično dala rešenje fotoefekta, pismo je sačuvano, gde je rekla da broj elektrona koji se izbijaju uticajem svetlosti iz metala ne zavise od intenziteta svetlosti, nego od boje, praktično od frekvence. Godinama kasnije, 1905. godine, Einstein je to objavio u svom članku o fotoefektu, za koji je dobio i Nobelovu nagradu 16 godina kasnije, 1921. Iste te godine, 1905. Filip Lenard je dobio Nobelovu nagradu, ali ne za rešenje fotoefekta, već za katodne zrake i njihovu primenu. Takođe, iste godine Einstein je objavio i članak o čuvenoj formuli energija jednako masa puta brzina svetlosti na kvadrat, ali u drugačijem obliku, da je masa jednako energija kroz brzinu svetlosti na kvadrat. Stvar je u tome da su i Mileva i Filip Lenard i Einstein vrlo dobro znali ko je rešio fotoefekat, da je to uradila Mileva za vreme predavanja Filipa Lenarta i da je vrlo verovatno tu postojao neki širi dogovor, jer je Mileva pisala pismo Maxu Plancku, koji je onda pisao lična pisma kolegama fizičarima, a bio je predsjednik Pruske akademije nauka i takođe je vodio stručni, naučni deo vojno-obaveštajne službe Nemačke i on je pisao naučnicima, kolegama da moraju Einsteina da uzmu ozbiljno, što su oni kasnije i uradili protiv svoje volje. 1905. godine Einstein je objavio 3 svoja članka. Jedan je čuvena specijalna teorija relativnosti, elektrodinamika tela u kretanju, to je originalni naziv, i taj članak je potpisao zajedno sa Milevom Marić, tako da je članak sa oba potpisa predat u Annalen der Physik, časopis koji je to na kraju i objavio, ali bez Milevinog potpisa. O tome svedoči Abraham Joffe, kasnije ruski akademik i fizičar jevrejskog porekla, koji je bio u redakciji kad je članak predat. Dakle, istorija Einsteinove Nobelove nagrade. 1897. Mileva u pismu Einsteinu rešava problem fotoefekta, ali tada još nije postojala kvantna teorija. Tek 3 godine kasnije Max Planck 14. decembra 1900. uvodi Planckovu konstantu. I šta je uradio Max Planck? On je zapravo kvantovao oscilator, a to je atom. A šta je uradio Einstein na Milevin predlog? On je kvantovao samu oscilaciju i na taj način rešio fotoefekat. Dakle, ništa specijalno, a 16 godina je trebalo Nobelovom komitetu da razmišlja kako da nagradi Einsteina, što je morao da uradi,
a da to ne bude teorija relativnosti za koju ne postoji nijedan eksperiment. Problem specijalne teorije relativnosti je u tome što se ona kosi sa zdravim razumom, a njeni zaključci su direktno suprotni celokupnom ljudskom iskustvu. Kako? Pa prvo tvrdi se da sat koji merite vreme na pokretnom telu ne meri isto vreme kao sat na nepokretnom telu. A mi znamo da je stalno svuda u svim pozicijama prostora sadašnje vreme. Stalno je sadašnjost. Po Einsteinu, od tačke do tačke ili od pozicije do pozicije u prostoru, vreme nije isto. Tako da svaka pozicija u prostoru ima svoju lokalnu sadašnjost, odnosno ima svoje lokalno vreme. Kada bi to bilo tako, onda bi celokupni univerzum bio neistovremen samom sebi, jer bi u svakoj tački lokalnog sistema bila neka druga sadašnjost, odnosno neko drugo vreme, pa vi i ja, gledaoci, ne bismo uopšte mogli da uspostavimo simultanitet. Vi sedite kod kuće, ja sedim ovdje ispred kamere, mi ne bismo mogli da komuniciramo da je tačna specijalna teorija relativnosti. Evo da objasnimo o čemu se radi, odnosno da ne postoji lokalna sadašnjost, nego je jedna ista sadašnjost svuda u celom univerzumu. Zašto? Pa zato što je to beskonačnost. Sadašnjost je beskonačno vreme, a beskonačnost ne može da se kreće i prema tome uvek je svuda samo sada. Krenemo u 6 sati iz Beograda za Novi Sad, stignemo u 7 sati u Novi Sad. Koliko je sati u Beogradu? Također 7. 7 manje 7 je 0. Znači nikakve promene lokalne sadašnjosti nije bilo u kretanju. Telo kad se kreće, ono je ili u tački A, ili u tački B, ili u tački C. U svim tim tačkama je ista sadašnjost, odnosno to je nulto vreme, jer je sadašnjost nepokretna. Kolega Velimire, dokazana je dilatacija vremena time što je kvarcni časovnik na raketi kružio oko Zemlje i kasnio. Pokazalo se da dilatacija postoji. Kolega, vi ste izgleda fizičar pa ne znate da mislite. Kako se meri oscilacija? Uzmem najobičnije klatno i odem u podnožje brda i ustanovim koliko se klati za isti otklon iz ravnotežnog položaja. Ide brzo klaćenje. Popnem se na brdo od 1500 metara, tamo za isti otklon, za isti ugao otklona, klatno se klati sporije. Ako stavim kvarcni sat, čije oscilacije merim, jer to je u stvari merenje vremena, to je merenje kretanja, merenje oscilacije, stavim u raketu i ta raketa onda obilazi Zemlju velikom brzinom i imaću usporene oscilacije zbog gravitacije, a ne zbog dilatacije vremena. To je potpuno pogrešan zaključak koji izvede. Do sada u istoriji fizike princip relativnosti formulisan je 3 puta. Prvi put to je uradio Galilej i to tačno, T jednako T prim. Dakle, vreme na nepokretnom i na pokretnom sistemu je isto. Ono je jednako. Zašto? Zato što je u pitanju sadašnjost, a sadašnjost je svuda jedno te isto vreme i razlika bilo koje dve pozicije vremenske u prostoru je 0. Dakle, razlika između pozicije gde sam ja i pozicije gde ste sada vi, kad bi se gledala čisto vremenski, ne bi postojala. I to je Galilejev princip relativnosti koji odgovara fundamentalnom dokazu o tome da prostor može da postoji samo ako krajevi dužine u prostoru imaju istu vremensku koordinatu. Inače, ta dužina ne može da postoji, jer ako je A kraj juče, a B kraj sutra, te dužine nema. I prema tome Galilejev princip relativnosti je tačan. Zatim je Poincaré postavio svoj
princip, ali kao pitanje koje nije dalje razrađivao. Evo tog principa. Princip relativiteta prema kome zakoni fizičkih fenomena treba da su isti, bez obzira da li je posmatrač u miru ili je u translatornom jednolikom kretanju, znači da nemamo načina da utvrdimo da li se i sami krećemo na isti način. Specijalni princip relativnosti. Ako se sistem koordinata k izabere tako da u odnosu na njega fizički zakoni važe u najjednostavnijem obliku, isti zakoni važiće i u odnosu na bilo koji sistem koordinata k' koji se u odnosu na k kreće jednolikim translatornim kretanjem. Kao što ste čuli, u pitanju su dva ista principa relativnosti po suštini formulacije i po shvatanju samog odnosa sistema u kretanju i sistema u mirovanju, pa prema tome zaključujemo da je Einstein, pošto je objavio članak 905. a Poincaré formulisao princip godinu dana ranije, jednostavno preuzeo Poincaréov princip, a da ga nigde nije naveo kao autora. Po svemu sudeći, sama Mileva Marić Einstein je povukla svoj potpis sa specijalne teorije relativnosti, jer je shvatila da je u pitanju jedna matematička prevara, dakle jedan trik obeležavanja i označavanja koji nije mogao da dobije adekvatnu fizičku interpretaciju, a da ona bude validna, da bude istinita. I posle toga ona je nastavila da podržava Einsteina i dalje, ali društveno. Pisala je pismo Maxu Plancku i molila ga da on uzme u obzir Einsteinovu teoriju i da pomogne Einsteina. To je na kraju Planck i uradio i pisao ta lična pisma svima i tako je ta teorija postala poznata. Inače, jako veliki broj ljudi koji je znao matematiku i fiziku je smatrao da ta teorija nema nikakvu vrednost. Jedna fizička teorija, ukoliko je netačna, mora imati u sebi i formalnu matematičku grešku. Tražio sam u specijalnoj teoriji relativnosti tu grešku i našao sam je u prvoj jednačini. Greška je u sledećem, u skrivenoj nuli. To je takozvana jednačina za sinhronizaciju satova, koja je postavljena tako da odgovara modularnoj aritmetici, pa prema tome ne i fizičkom merenju. Pokazat ćemo to u detalj. Prateći Einsteinov primer sa zrakom svetlosti, koji iz tačke A ide u tačku B, iz tačke B vraća se ponovo u tačku A, koju on obeležava sa TA, TB i T'A, ja sada računam vreme toga puta. Dakle, krećem 1, 2, 3, 4, treba mi 10 sekundi do tačke TB i 10 sekundi da se vratim ponovo u tačku T'A. Dakle, 20 sekundi. T plus T jednako je 20. Dakle, ako ja tu isto merenje uradim prema Einsteinovoj jednačini, koja je u stvari modularno-aritmetička jednačina, to ćemo pokazati, ja imam ovakvo brojanje. Prvo idem iz tačke A u tačku B 10 sekundi, a onda iz tačke B ja se vraćam u tačku A sa minus 10 sekundi i dolazim ponovo u nulu. Jednačina za sinhronizaciju satova je modularnog tipa, ali je nula skrivena. Modul nula. A Mileva, koja je radila matematičku konstrukciju cele teorije, prikazala je to kao običnu jednačinu. Tako da je njen rezultat, ako se ne ulazi u samu strukturu i obeležavanje, T jednako T, znači vreme od A do B je jednako T, kao i vreme od B natrag do A. Ako celu jednačinu rastavimo na TA, vreme nepokretnih satova, i T, vreme pokretnog sata, dobit ćemo da se sva vremena kretanja skraćuju do nule, kao i sva vremena nepokretnih satova.
Ovo čini matematiku ove jednačine fizički besmislenom. Da bi jednačina dobila smisao, mora se fizički interpretirati sama nula, što Einsteinu nije ni palo na pamet da uradi. A šta je nula? Aritmetički model nemerljivog i večnog trenutka sadašnjosti. Beskonačnost nije metrički pojam, a sadašnjost je jedina realna beskonačnost. Kao što smo već rekli, ova jednačina, kada se razloži na ta i t, odnosno na nepokretna i pokretna vremena, dobijamo da se sva merenja pokretnih satova međusobno poništavaju, kao i sva merenja nepokretnih satova. Tada dobijamo da je nula kretanja jednaka nuli nekretanja. U fizičkom smislu to znači da nikakvog merenja nema, ni pokretnog, ni nepokretnog sistema nije ni bilo. Kolega Velimire, sve jednačine su nula. T jednako T, T manje T jednako nula. Zašto je to problem teorije relativnosti? Šta je tu netačno? Kolega, vi možda da ste završili sa odličnim kad ništa ne razumete. Kada merim vreme puta od A do B i natrag od B do A, ja imam onda T plus T jednako je 2T. Ali ako ja napišem kao Einstein što je uradio, T jednako je T, ja onda imam T minus T jednako je 0. I da pojasnim primjerom. Ako bih ja krenuo u 6 sati u Novi Sad i stigao tamo u 7 sati, a merio bih vreme po Einsteinu, kad bi se vraćao nazad u Beograd, ja ne bih došao u 8 sati, nego u 6. I tako merenje gubi smisao. Formula za konstantnost brzine svetlosti u takozvanom praznom prostoru je banalna formula za ravnomerno kretanje, koja sama po sebi ne dokazuje ništa u vezi svetlosti. Primećeno je da se u raznim optičkim sredinama svetlost kreće raznim brzinama, ali je ona za svaku tu sredinu različita, u vodi, vazduhu, staklu i sl. Formula za brzinu, koju je prvi otkrio Avicena u 13. veku, je odnos pređenog puta i vremena i potpuno je ista kao i formula za frekvencu, koja je odnos talasne dužine i vremena. Ono što je u svim optičkim sredinama kroz koje svetlost prolazi zaista konstantno, jeste frekvenca, a ne brzina koja se menja. Na prikazanoj formuli vidimo da kada se Einsteinov imenilac T'(A) minus Ta svede, dobijamo jedno T u imeniocu u najjednostavnijoj formuli za ravnomerno kretanje, koja se može primeniti i na kretanje bicikla i bilo čega. Tako da je ovaj postulat zapravo besmislen. Pa kako vi to tvrdite, kolega Velimire, da brzina nije konstantna, a da je konstantna frekvenca? Na osnovu čega? Pa sada smo to rekli. Niste razumeli. Pojednostavit ću. Svetlost putuje kroz vodu, kroz vazduh, kroz ulje, kroz staklo i menja brzinu. Stalno menja brzinu. A frekvenca je to što ostaje uvek isto. Jedna te ista. Razumeš, kolega? Nije C prava konstanta svetlosti, nego frekvenca. Kada se posmatrač kreće u istom smeru kao i zrak svetlosti, odnosno voz u našem primjeru, prostor se skraćuje, a vreme se produžava, to jest dilatira. A kada se krećem u suprotnom smeru od zraka svetlosti, to jest voza, vreme ubrzano protiče, a prostor se produžava. Tako tvrdi Einstein. U stvarnosti, vreme je nezavisno od kretanja tela i u svim pozicijama tela u kretanju ili posmatrača u kretanju ili tela i posmatrača u mirovanju je jedno te isto sadašnje vreme. Posmatrač koji se kreće i u svakoj poziciji prostora u sadašnjem vremenu, koje se ne razlikuje od posmatrača u mirovanju. Ono što se tu menja je fazna pozicija u prostoru po temporalnom zakonu, ali to je nova koncepcija kretanja. Iako je u svim jednačinama vreme po Einsteinu nula,
U određivanju koordinatnog sistema Einstein za sve tri dimenzije prostora x, y, z stavlja nulu, a vreme obeležava sa t, što podrazumeva neku vrednost. Zapravo radi obrnuto u odnosu na sopstvenu teoriju. To je spatijalizacija vremena, to jest on vreme pretvara u prostornu vrednost u koordinatnom sistemu. I da zaključimo, ako je osnova teorije besmislena, cela teorija je besmislena. Sadašnjost je beskonačna i nepokretna i prema tome u svim pozicijama prostora vreme je isto, tako da razlika lokalnih vremena bilo koje dve pozicije u prostoru iznosi nula. Mileva je uradila ispravnu matematiku koja opravdava neispravnu fiziku. Tako da kada proveravate, vi ne proveravate fiziku, nego matematiku. I mislite da je to tačno, a nije. Uskoro ćemo da razjasnimo jednu po jednu jednačinu specijalne teorije relativnosti i pokažemo njihovu potpunu neprimenljivost u fizici.